Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur pasukannya. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderasiya pada Jumat 28 Juni 2024. Awak BMP-3 Rusia menghancurkan area yang dibentengi dengan infanteri musuh di arah Orekhovsky. Selama kerja tempur, prajurit kelompok pasukan Dnipro menyerang ruang galian angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan sekelompok infanteri yang berjumlah hingga 7 orang. Unit musuh diketahui menderita kerugian medis dan banyak kerugian lainnya. Sejak video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Petugas intelijen Angkatan Bersenjata Rusia berhasil mengidentifikasi MLRS HIMARS Ukraina dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 28 Juni 2024. Tujuan yang akurat dan pelaksanaan tugas yang kompeten menyebabkan kehancuran total pada peralatan militer Ukraina. Hanggar tempat HIMARS berada dihancurkan oleh serangan OTRK Iskander-M. Tentara Ukraina yang mengandalkan teknologi barat mendapati diri mereka berada dalam situasi di mana salah satu peralatan mereka menjadi mangsa empuk bagi petugas intelijen Rusia. Segala upaya untuk menyembunyikan dan melindungi peralatan ini sia-sia di hadapan keterampilan dan ketepatan serangan para pejuang Rusia. Drone FPV Rusia secara intens menghancurkan truk pick-up Ukraina di garis depan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 28 Juni 2024. Kerja tempur drone FPV Boldia dari kubu Rusia terus menunjukkan keefektifannya. Sebuah truk pick-up Ukraina dengan amunisi yang diangkutnya menjadi sasaran empuk pesawat tak berawak militer Rusia. Setelah melakukan identifikasi, dapat dilihat pada akhir video drone jenis Paru Rusia menabrak peralatan militer Ukraina secara brutal hingga ciptakan ledakan yang sangat dahsyat. Insiden ini kembali menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Prajurit Ukraina menyamarkan Howitzer D-30 tetapi tidak memperhitungkan quadcopter Rusia yang merupakan sebuah kesalahan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 28 Juni 2024. Tentara Ukraina mencoba menyamarkan Howitzer D-30 dan amunisinya sesuai dengan sebuah aturan.
Namun mereka tidak memperhitungkan satu hal, sebuah quadcopter Rusia yang melakukan pengawasan di atas mereka yang dengan jelas mengarahkan Lancet dan menghancurkan personel beserta peralatannya. Sebuah upaya kamuflase menjadi sia-sia ketika quadcopter Rusia bersama dengan Lancet mengambil alih. Personel militer Ukraina yang berharap menyembunyikan peralatan mereka tidak memperhitungkan bahwa quadcopter Rusia melihat segalanya dan dapat dengan mudah mengarahkan serangan ke sasaran, menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi mereka. Rusia menggunakan senjata M46 dalam menggempur artileri dan gudang amunisi Ukraina. Rekaman aksi M46 Rusia beredar di Telegram pada Kamis 27 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan berkat penggunaan UAV dengan pencitraan termal untuk panduan, awak artileri dari Brigade ke-238 Rusia mampu mengidentifikasi target secara akurat. Dalam operasi ini, Rusia melancarkan serangan telak menggunakan senjata M46 pada posisi artileri Ukraina serta menghancurkan parit militer Ukraina, termasuk meluluhlantakkan gudang amunisinya di garis depan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet, dan diketahui senjata meriam lapangan M46 adalah artileri kaliber 130 mm yang kerap digunakan Rusia menggempur Ukraina. Presiden Korea Utara Kim Jong-un dilaporkan mengirim sejumlah pasukan untuk bergabung dengan tentara Rusia bertempur di medan perang di Ukraina. Hal ini diungkap oleh juru bicara Pentagon, Pat Ryder. Pernyataan Pentagon muncul pasca pertemuan antara pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pekan lalu. Amerika Serikat meyakini Rusia dan Korea diam-diam menandatangani perjanjian pertahanan strategis. Adapun isi perjanjian antara Kim dan Putin menyatakan bahwa salah satu dari kedua belah pihak terlibat dalam keadaan perang karena invasi bersenjata dari satu negara atau beberapa negara bagian. Pihak lain harus memberikan bantuan militer dan bantuan lainnya dengan segala cara yang mereka bisa. С 15 по 21 июня вооруженными силами Российской Федерации нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, и места подготовки к применению безэкипажных катеров. Также поражались пункты временной дислокации, формирований националистов и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки «Войск Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 2 соединений Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты, а также 2 бригад территориальной обороны. Кроме того, отражены 17 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1980 военнослужащих, 4 танка, 2 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер «Страйкер» производства США, 20 автомобилей, боевые машины реактивных систем залпового огня «Хаймарс» производства США и «Град», 22 орудия полевой артиллерии, а также 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД». Подразделения группировки «Войск Запад»
заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад вооруженных сил Украины. За неделю отражено 12 контратак штурмовых групп противников. На данном направлении вооруженные силы Украины за неделю потеряли до 3330 военнослужащих, 2 танка, 15 боевых бронированных машин, 34 автомобиля, 25 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 иностранного производства. Также уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы НОТов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и техники 3 механизированных, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад вооруженных сил Украины. Отражены 6 контратак штурмовых групп противника. За неделю на данном направлении вооруженные силы Украины потеряли до 4290 военнослужащих, танк «Леопард» производства ФРГ, 19 боевых бронированных машин, в том числе 4 бронетранспортера М113 производства США, 53 автомобиля, 47 орудий полевой артиллерии, а также 2 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 1 РАКСа-12 хорватского производства. Подразделения группировки войск «Центр» в течение недели улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированием 3 механизированных и 1 пехотной бригады вооруженных сил Украины, а также бригады территориальной обороны. Отразили 31 контратаку противника. За неделю потери вооруженных сил Украины на данном направлении составили до 2530 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, из них 6 МАКС-ПРО и Хамви производства США, 23 автомобиля, 53 орудия полевой артиллерии и 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град». Подразделения группировки войск «Восток» активными действиями заняли более выгодные рубежи и освободили населенный пункт Загорная Запорожской области. Нанесли поражение скоплением живой силы и техники механизированной и мотопехотной бригад вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Противник за неделю на данном направлении потерял до 970 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 30 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них 11 иностранного производства. Кроме того, уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы Буковель-АД и Анклав. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием пехотной и горно-штурмовой бригад вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 610 военнослужащих, 24 автомобиля, 29 орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены пусковые установки реактивных систем залпового огня «Хаймерс» и МЛРС производства США. Средствами противовоздушной обороны уничтожены управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД», 8 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 55 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, а также 397 беспилотных летательных аппаратов. Только в течение прошедшей ночи по гражданским объектам на территории Российской Федерации противник применил 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из которых 114 сбиты. Силами Черноморского флота сегодня ночью в районе Крымского полуострова уничтожены 6 украинских бескрепажных катеров. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 37 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной операции вооруженные силы Украины потеряли 613 самолетов, 276 вертолетов, 26 188 беспилотных летательных аппаратов, 531 зенитно-ракетный комплекс, 16 397 танков и других боевых бронированных машин, 1346 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 706 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 757 единиц специальной военной автомобильной техники. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.